बेलाखिनो कुतुं कतमा कासै फैका राजनगर ब्लक बाय खबजाक सालसिबाय हांकर पुलिस सुपार पियारबारी पीएस नि नायमथां बीएसएफ तै बलां बेदेगनि आदौनुनि थांजाका साइतो मुंबाय सांग्रां सालो राजनगर मनाय पत्थर हेतालिया बलां बेदेगनि थायो राजा साइतुइ काइजाकमनि 52,000 सिदिक बुफां तानि मांखा नायमथां र अबतुइखे सिदि बुफां बुरुं बुरुं तानि मामन तुइनै नायमथां र ताम साइखनारका नायने जिसिं माफुलिबो आज के पियारबाड़ी थाना 43 BN BSF 124 BN CRPF TSR এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের যৌথ উদ্যোগে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা পিয়ারবাড়ি থানাধীন মনাইপাতার হেতালিয়া এলাকাতে গাঁজা গাছ ধ্বংস অভিযান করি। এই অভিযানে আমরা সর্বমোট 52,000 গাঁজা গাছ ধ্বংস করি এবং ঘটনাস্থলেই এগুলোকে কেরোসিন দিয়ে পুড়িয়ে দেই এবং এই ধরনের গাঁজা গাছ কোথায় কোথায় হচ্ছে আমরা এগুলো খুঁজে বের করছি।